may suon nganong naamay ikaduhang kamatayon. Nganong masinati man ni? Nganong magasinati man ang tao ni? Tungod kay mao kini na mga tao katong nag-reject sa pulong sa Ginoo. Nag-reject sa kan Jesus, pareha niini, di mo musugot o mukan mo, dili mi ana kay kuana. Dana, mao na sila ng mga tao may suon. O katong mga tao nga nagkinabuhi sa malaw-ay nga binuhatan. Katong mga tao nga nagkinabuhi sa kinabuhi nga wala gikahimut-an sa Ginoo, mao na sila ang mga tao na makaagto sa ikaduhang kamatayon. Uy ba siya? Unsa man ni na mga malaw-ay na mga binuhatan mga igsoon? Posible ba si ginabuhat nato ni, no? Kay matud pa sa Roma 3:10, walay bisan isa nga matarong, walay bisan usa kuno na nangita sa Ginoo. Kung pasabot ini nga to ba kinabuhi mga igsoon, kita tanan makasala ta. Ako maamin ko makasala ko, tanan makasala ta. Tungod sa sala sa isa ka tawo, bikayanap ang sala sa tibuok kalibutan. O walay exemption, dili pwede na mulaw kita na wala man ko nagbuhat ng dautan, pero nasulat na may suon na kita tanan makasala gyud sa tubangan sa Ginoo. Mao nang law dia sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Hantod nga niabot sa punto nga sa ikaduhang kamatayon pag di pagyud si Kristo sa ato kinabuhi, namatay ta wala pagyud si Kristo sa ato kinabuhi, worse ang ato dangatan. Mao tong ikaduhang kamatayon.